Ituturo ni Papa ang tawag dito, vocalization ha. Ganito si Papa, wala mo na magsasalita ha. Yes! Ha 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 ha. Yani, tayo ka. Isa pa, yung tama, dahan-dahan lang. Okay, and I will always love you. And I will always love you. Oh, I will always love you. Okay. Ma? Yun na yung pang ganito pa. One, Narinig mo, Ma? bow. Teka, may ba pa? Meron pang ano? 1, 2, 3 ba? Okay. O, wag magsasalita. Si ate naman. Teka man. Ano yan? Ha 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 ha. Okay. No, mababa yun. Dapat pataas. Ha. Okay, and I will always love you. And I ganito siyan, ganito siyan. Love you. I will always love you. Yani, tama yun eh. Hindi. Paano tama? And I will always love you. Yun! Ang tama doon.